जय जय श्री जगन्नाथ। जगदानंद कंदाय प्रणतार्थ हराय च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथ आयते नम। प्रभु को पाखे समर्पित हो गले शरणागत गले केते खुशी केते आनंद आपण मान तेणु अपेक्षा कर समर्पित भाव में सिंहद्वार सम्मुख अनुभूतिर कार्यक्रम भक्त अनुभूति जानापी अनुभूति प्रभु को पाइबापी आमे भक्त मान को स्वागत करवा जो मैंने उपस्थित अच्छा सिंहद्वार निकट में आपण मैंने निज घरे जय जगन्नाथ टीवी सम्मुख में श्रीक्षेत्र सहित संपर्क जोड़िकी बसी से स्वागत करी आरंभ करवा अनुभूतिर कार्यक्रम विलंब न करी प्रथम भक्त माँ को जड़े स्वागत करवा आसतु माँ। जय जगन्नाथ। ठीक है आपणकर प्रथम ना कहूँ चिन्ना साहू। चिन्ना साहू घर कौटी? अनुगुल। हौ अनुगुल भाषा भारी मिठा है मोर अनुगुल नाई भारी भल लगे। कौन अनुभूति आनी कहूँ? आनी पुओ बाहागर ठीक हो ना मानसिक कली बाना बांधि मो पुओ बाहागर बोलरे बोलरे हो पुओ बाहागर भलरे हो गला आसबि आसबि आसी पार नी मो समझी देखी जाऊली भुवनेश्वर। प्रकृत बड़ समस्या आपणकर थिला गोटे पुओ बाहा हो पारु नाही तेणु महाप्रभु को साहाय्य मागिले ना महाप्रभु साहाय्य कले कले आज बाना बांधिली जाऊली गाड़ी आक्सीडेंट साइकल बाट छाड़ू नी आगे गाड़ी आक्सीडेंट है आउ जनकर आम गाड़ी आउ जावाई बाट ना एडे मो पुतरा कहला आ मो माँ बाट छाड़ू ना कौन करवा मु कहली हौ ए जय जगन्नाथ जदि हे जा ना एति कही कहला मो माँ बाट छाड़देले आउ साइकलटा उठे नहीं सारे आउ आसे जा बहुत दिन घटना हो गलानी 2005 2005 रे आपण जतले पुरी आसुतले एमती गोटे समस्यार सम्मुखीन पड़िचंती दुर्घटना आपणकर नहले भी रास्ता जाम रे पड़ी जाइचंती किंतु प्रभु को सेते डाकिचंती जेते बेले जो मुहूर्त रे प्रभु को डाकिले प्रभु शुणंती जहाँ मागिले दियंती आ से तो जगत करता समस्त को दउछंती समस्त को दउछन आपण अधिका कोन पाइचंती कहले? मैं सब किछि पाइजे सब पुआ झी नाती नातुणी सब पाइजे ये सब मिछ माया संसार को आपण पाइचंती सत्य कोन पाइछ सत्य कोन पाइचंती? जगा को पाइजे जगा होचंती सत्य नहीं प्रकृति रे आमे मिछ भितरे रही कि आमे सब पाइगले बोली कहूचे नहीं सबुडे जगा महाप्रभु को पाखे आप समर्पित तुहतु। जय जगन्नाथ टीवी देखती? हाँ सदा बेले देखे सदा बेले देखे आप भारी खुशी अच्छा मुझे देखुच आज गोटे कौन होकर जहाँ कही कही पाइली तो खुशी लगे ये खुशी जहाँ चिंता करके आसीते कहवाई जय जगन्नाथ टीवी कबू कहले ना आसी खावाई बसी दिहमड़ू कि कहले जगह आई आ कही पार्बी टे शोली आईला को घरे खाइला को भल लगे आई 4टारू आई हाउ आपन को धन्यवाद दबु आ जने भक्त को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम को स्व स्व अनुभव रे प्रभु थांती। जय जगन्नाथ। आपन का नाटे मो ना सोमनाथ राउत मु भुवनेश्वर आसी घरटा हूँ जगतसिंहपुर सुदुकंठिका भुवनेश्वर रे रही गलेनी चाकरी नाई मु गोटे एनजीओ चलाऊँ मोर आम सब अनाथ बेसहारा पिला 30-40 पिला दीर्घ 1.5 वर्ष है पाठ पढ़ा रहा खाଇବା भविष्य जगन्नाथ दयार आम गढ़ुचु से सुजोग प्रभु देइछन। भल कार्य लिप्त अच्छा किसी कृपा पाइबे प्रभुंकर जीवा एबे आपणकर अनुभूतिर कथा को कहवाई मन भर स्थिर कले मुझी पुरी रे प्रभु को दर्शन करी जय जगन्नाथ टीवी अनुभूति कार्यक्रम में अनुभूति कहि से दृढ़ता रही कौन से दृढ़ भाव आसी अनुभूति सबु पर भी मु जने जगन्नाथ प्रेमी मो आराध्य देवता प्रभु जगन्नाथ मो बापा माँ को मु जी जीवंता ठाकुर रूपे माने सेतिकी माने प्रभु जगन्नाथ को तांको अपार करुणारू आज दुनिया देखी मोर गोटे बड़ अनुभूति होची जेतेबेले पाठ पढ़ा सरीगला पाठ पढ़ा पर मो सांगसाथी गाँ सबुआड़े लोक मैंने जहाँ कली सबुथिरे विफल हेली चाकरी करी 15-20 दिन पर कहीं इच्छा हुए पुणी चाकरी पलि आसे बापा कहती ये किसी करें घरे सब किंतु माँ बोर सब जगन्नाथ भल पाया थाए भरोसा थाए मत से सब कहे बापा तू किसी ना कि करू आउ दिने ना दिने तू आगू जीवु आउ भगवान का आशीर्वाद रु माने मुझे जी भावी नी कुआड़ू कौन है आज लोक सेवा करुच्ची आशा ठू अधिक भल जगार भगवान मत प्रतिष्ठित कर आज आसी बहुत दिन पर
गोटे बोली भौणी भौणीर देह खराब अच्छी जो शुणिली घर को जापे बहुत टाइम से कहीं केजाणी आज मु आ मो स्त्री आ साथी मैंने आम समस्ते जगन्नाथ पाखु आसिली पुणी थे जगन्नाथ पाखे टे अभिमान कली जे प्रभु आपण तो सेवा करने छाड़ी अनेक पिला बापा बो रूपे मत आपण मध्यम ठिया कर घर को जापरुनी मोर गोटे बोली भौणी टी आप आशीर्वाद करेंगे एमती कहीकि आज मन दुख कली आपण मान पाखे से कथा परिप्रकाश करुच्ची जगन्नाथ प्रति अभिमान आसे जगन्नाथ प्रति अधिकार मत आसे प्रभु आपण सेवा आपण भक्तर सेवा मु करुच्ची आपण मो घर सेवा आपण दायित्व नहीं अधिकार नथिले अभिमान आसबनी आ जगन्नाथ एमती मनीष आखिर थे आखि मिसई देले दांडे थे आसी गड़ीगले मन दुख कहीदे जिते अली थी जगन्नाथ जिते बड़े सी भक्त को देखा इच्छा हुए सी सब बेले कहती भक्त बड़ भगवान पछ तेणु भक्त दर्शन करने को बाहाना खोजे भगवान भक्त को दर्शन करने को सी भी बाहाना खोजती आपन जय जगन्नाथ टीवी देख निहाती जय जगन्नाथ टीवी सकाळू उठिले टिके मनरे शांति आनिबापी आउ दिनटी बहुत भलरे काटिबापी तेणी जय जगन्नाथ टीवी देखे जो दिन न देखी थाए मो बो फोन करी कहे जय जगन्नाथ टीवी देखिबू मनरे शांति आसीबो काम करने स्पृहा हम समाज रे किछि करिवु तेणु देखे भल लगिला आपनकर अनुभूति भितर भौणी पाई आसीचंती दृढ़ भाव अच्छी समर्पित भाव अच्छी सेवा भाव अच्छी सबू भाव को नहीं भावग्राही सहित संपर्क जोड़ी धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आसतु आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा आम कार्यक्रम को आसतु आज्ञा जय जगन्नाथ आपण टिके परिचय आउ संपूर्ण अनुभूति ना कौन मो ना प्रदीप कुमार नायक आमर गंजाम भंजनगर आम गाँ हूँ कुड़ुताई गंजाम भुवनेश्वर आम रोचु गाँ माटी छाड़ी भुवनेश्वर कार्यरत कौटा भल लगुच ना सब भल लगुच नहीं गाँ माटीटा तो बहुत भल लगे गाँव गाँव पिला बेलू से बढ़ी पाठ पढ़ी आसचु जेहेतु पाठ पढ़ा सरला पर बाहर को आसिकी किसी रोजगार क्षम हेले बापा माँ को भाई भौणी समस्त देखा पड़ुଛି तेणुक बाध्य होगी भुवनेश्वर आसिकी रहीकि एठी जेहेतु रोजगार पंथा गाँव में सेमती किसी रेगुलर काम नुह प्रकृत कर्तव्य स्थान परिवर्तन कर रही आप आसीचंती भुवनेश्वर भल कथा कि ता भितर स्थान सीना परिवर्तन कर मन परिवर्तन करना महाप्रभु पाखे मन देइचंती ता भितर अनुभूति टे रखिचंती कौन है आपण अनुभूति एतिकी रहिबो बापा को जते बेले ब्रेन स्ट्रोक होइतिला मु ठाकुर को डाकिथिबी रहीकि आउ बापा को मध्य मेडिकल पढ़िया भितर बापा किसी जानी पार नथिले किंतु ठाकुर कृपार ठाकुर जो आशीर्वाद जो आज बापा भल होती गोटे छोटिया दुकान दिखाई से दुकान रे बसिकी वर्तमान सब जिनस कर मोर भी देह खराब थिला एते सीरियस मो देह होता मुझे एमसी मेडिकल रे थी ठाकुर कृपारू आउ जहाँ मानसिक थिला मोर जोड़े जोड़े विपत्ति कथा कहले बापांकर वृद्धावस्था समस्या देखिकी दुख प्रकाश कर प्रभु आशीर्वाद कर बापा पुणी कार्यक्षम होती भल लगे पुणी द्वितीय कहते यही प्रभु कृपा को नहीं आपणकर असुस्थता देह खराब कौन होता संपूर्ण कहना मोर फिट्स मारिकी तो देह पूरा खराब था माने सीरियस जहाँकि ठाकुर मत से द्वितीय जन्म देकी से आणला परिका आनी आ मु भी आसती ठाकुरंकर पतित पावन जो बाना दिया हो मुझे जाइली 22 पाहाचर गढ़ी बड़दाण्ड में गढ़ी जाइलु जहाँ मोर मानसिक थिला एबे वर्तमान मु सुस्थ होइकी मोर कार्यक्रम मु क्षम हो पारुची एवं जो दुखी रंग लोक मैंने अच्छा आमर गोटे जय सेवा फाउंडेशन से मु आज देखिपारुची सुविधा असुविधा आ साहाय्य सहयोग करिपारुची यह हूँ भगवान कृपारू भगवान आशीर्वाद आज मुझे छिड़ा पार्टी आपड़ जो कहले निजे असुस्थ कथा कहते फिट्स कथा कहते फिट्स केते वर्ष नाई मते प्रथम थर होता मोर ना सेटा पिला बेलू भी नाला केबे बाहरिला केबे समाप्त है मोर सेप्टेम्बर 2 तारिख रे होता यही सेप्टेम्बर 2 तारिख रे वर्षे हो किंतु मझे मुझे आसिक मोर मानसिक पूरण करके ठाकुर को दर्शन करके जाइली पुणी आउ थे आसी जेहेतु मुझे आज काम करवा काम करुच्ची एवं किसी लोक दुखी रंग लोक साहाय्य करुच्ची आपण निजे अक्षम थे बर्तमान निजे सक्षम है आउ अन्य मानक सक्षम करने को उत्साहित करुँच जय जगन्नाथ टीवी केते समय देख जय जगन्नाथ टीवी मु देखे सकाळू जेहेतु ठाकुर को दर्शन कले दिन मान जो जहाँ कार्यक्रम जहाँ अच्छी आम केमती भलरे कटिब
ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖେ ଏବଂ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରିଦିଏ ଦେଖିକି। ଆଉ କେମିତି ଦିନଟା ଭଲରେ କଟିବ, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିପାରିବା, ଭଲ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମେ ତ ଠାକୁର ମାନେ ତାଙ୍କ ବିନା ଗୋଟେ ଗଛର ପତ୍ର ବି ହଲିବନି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଏଠିକି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିକି ଯାଇଥିବା ତ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇବେ, ଆମେ ସେ କର୍ମଟାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଯିବା। କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଯାହା କରିଯାଏ ତାରି କର୍ମରେ ସେ ବଞ୍ଚିତ ରହେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ରହିଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ସମର୍ପିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହଉ। ଏ ସମର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟୁନା ମଲ୍ଲିକ, ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଧର୍ମଶାଳା ଜାରକା, ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଫାଜିଲପୁର ଗ୍ରାମ। ଫାଜିଲପୁର, ଆଚ୍ଛା, ଜାରକା। କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କହିବେ ମନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗଲେ ପୁରୀରେ ଜଗାଙ୍କ ଦୁଆରେ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ତ 2-3 ଥର ଆସିଲିଣି। ଆଉ ଏ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଥିଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ପୁଅ ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ରାତି 12ଟାରୁ, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ, ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଜଗାକୁ ଡାକିଲା ପରେ ଜଗା ଏମିତି ଶୁଣିଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲେ। ଭଲ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ କଟକ ଆସିଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ୟୁମର ପେଟରେ ହେଇଛି, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲା ପରେ। ତାପରେ ଇଏ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ତମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି ସବୁବେଳେ ଜଗାକୁ ଡାକ, ଜଗାକୁ ଡାକ, ସେ ହିଁ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ 15 ଦିନ ମାସ ପରେ ଯିବି। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଫେରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଛାତି ପେନ୍ ହେଲା, ଫେର୍ ପେନ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଜଗାକୁ ଡାକ। ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା କର ଘର ପାଖରେ, ସିଏ ତମ ଡାକ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବେ। ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା କଲା ପରେ ଫେର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଲା ପରେ ଏଇନା ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ ମାନସିକ କରିବି, ବାନା ଦେବି। ଆଉ ବାନା ଦେଲି, ଆଜି ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାନା ଚଢ଼େଇବି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ବି ତାଠୁ ଅଧିକା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା, ଏସବୁ ବିପଦ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛୁ। ବହୁତ 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 ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ସହଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘର ଚିନ୍ତା ରହିବନି? ଘର ଚିନ୍ତା ତ ନିଶ୍ଚୟ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର, ମୁଁ ଆଗରୁ ପିଲାଦିନରୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପଟେ ସଂସାରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ଯାହା କରିବେ ସେଇ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ହିଁ ଭକ୍ତ। ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଏତିକି କହିବାର ଅଛି। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ପୁରୀ ଗଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଅନୁଭୂତି କହିବି। କେତେ ସମୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆମର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଲାଗେ, ଏଇ ବସିଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେଇ ଟିଭି ହିଁ ଲଗେଇକି ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲଗେଇବେନି, ସିରିଏଲ ଫିରିଏଲ କିଛି ଲଗେଇବେନି, ସେଇ ଲଗେଇକି ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖନ୍ତି ହମେଶା। ହଉ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖନ୍ତି ନା ଟିଭିରେ? ଦେଖନ୍ତି, ଟିଭିରେ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖନ୍ତି। ହଉ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଉ। ନିଜେ କହିଲେଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ବାହାରେ ରହିଲେ ବି ମୋ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମହାପ୍ରଭୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। এই ভাব এ সমর্পিত আউ জনে ভক্তଙ୍କୁ স্বাগত করবা। মা জনে আসুଛନ୍ତି। জয় শ্রী জগন্নাথ। মা আপনার না টিকে কুহতু? না কল্পনা সামল। কল্পনা সামল। আপনার ঘর? আম ঘরটা যাজপুর জেলা বড়চଣା। চণ্ডীখোল বড়চଣା। আচ্ছা, মঝিরে বড়চଣା। চণ্ডীখোল। হও, কোন অনুভূতি কহিবে? অনুভূতিরে ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଯିବେ। କ'ଣ ସେମିତି ପାଇଲେ ଆପଣ? ଆମର ଗୋଟେ 24 ମସିହାର ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ, ମୁଁ ନବମୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଭିତରକୁ ଫେରିକିରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମୋ ଚପଲ ପାଇଲିନି। ବହୁତ ସମୟ ଚପଲ ଖୋଜିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ଆଉ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିକିରି ଘରେ ରହିଲି। ସେଦିନ ରହିକି 2 ଦିନ ମୁଁ ରହିଲି। 2 ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଲି। ଚାଲି ଗଲାବେଳକୁ ହଳେ ଚପଲ କିଣିକିରି ନେଲି। ଫୁଟପାଥରୁ 25 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, 100 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ଚପଲ ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲି। ସେ ଚପଲ ଏତେ ମୋତେ ମାନେ ଦେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। 25 ମସିହା ସାରା ମୁଁ ବୁଲିଛି, ମାନେ ଭ୍ରମଣରେ ସବୁ ଯାଇକିରି ବୁଡ଼ ପକେଇଛି,
25 मसीहार जो बुड़ होता बुड़ पकई सबू दर्शन कर साई जा सबू दर्शन कली सब लिंग दर्शन कली बहुत बढ़िया लगे माने से वर्ष सारा बु बुली से 25 मसीहा बुली पारिनी चपुल को बुली पारिनी तापर कौन ना जो बुड़ पकड़ा जीवी बोली मुझे बहुत लोक डाकी कही 2 मास आगु चल जा एथरक भल बुड़ पड़ी कहीं मना कले एकदम लास्ट आके मना कले लास्ट आके समस्त कही कही भी मना कले मुझे मन दुख कर शोली खरा बेले एमती गड़ुची कह प्रभु जगन्नाथ आउ मत कौन नबनी मुझे दिन है भावी समस्त तो डाकुची कि मना करुँच मु जीवी तो दायित्व रहा तू मत नबू आणबू या कही मुझे सांगे सांगे गोटे फोन आसला मो झीर गोटे सांग फोन कला मौसी आउ तुम जीव कि बुड़ पकड़ा कुंभ को मु कहली हाँ हाँ जीवी सेठू कहली मुझे कौन केमी ना नाई गोटे बस जाऊँगी आ बस रे तुम जीव मुझे हाँ माली तापर सांगे सांगे गोटे फोन आसला ट्रेन ने जावाई सेठू आउ जड़े सांग सी फोन कले जे तुम ट्रेन ने चल सेठू मु कहली हौ ट्रेन रे मोर कई चिन्हा परिचय ना आउ ये बस रे जे जाऊँगी सी मोर जनाशुना अच्छी मु बस रे जीवी ना नाई हौ देखिया कौन करवा एमती भाभी भाविकी मु आउ ट्रेन ने गलिनी बस रे गली से दिन से ट्रेन टे एक्सीडेंट है बहुत लोग मरीगले जो स्टेशन रे से ट्रेन रे मुझे जाती तेणु बस रे बहुत बढ़िया रे गली शोकरी गली भल सीट पाइली भलरे दर्शन कली आसिले जगन्नाथ मत आनिले मोर सेटा बहुत अनुभूति मु भूली परिबेनी प्रकृत में दर्शन जोग कहतु स्नान जोग कहतु भ्रमण जोग कहतु तीर्थ जोग कहतु सबु जोग भितर महाप्रभु रुहंती आज्ञा जगन्नाथ ही सब करती से नेले मत आनिले आ बहुत भलरे मु कोड़े हैरान भी हैनी खाइबा पीबार असुविधा नहीं बसवा शोबार असुविधा नहीं मत नहीं आसी संपूर्ण महाप्रभुंकर कृपा आपण पाइछन्ति सेमति पाहंतु आपणकर सेमति भक्ति विश्वास प्रभुंक प्रति रहू आपण जय जगन्नाथ टीवी देखंती आ देखिकी कोन अनुभव हाँ मु 4टारू लगाए कि समस्ते शोथे मु आम घर 4टारू मु लगाए लगेकि मु फूल तोलिया को जाए तलू फूल नहीं आसे घरे काम करे सब काम करे कि जगन्नाथ टीवी मोर चली जगन्नाथ टीवी द्वारा एतिकी उन्नति होती जे समस्ते बहुत खुशी होती आउ जो मैंने जानी नथिले जगन्नाथ विषय आम एक्चुअली किसी जानी नथिलु खाली जगन्नाथ पुरी अच्छा आसुलु टे देखीदे पलाऊलु ये सब जो तार नीतिकांति जो सब प्रचार होची देखुचु एटा बहुत आनंद दौची मु भाबुଥିଲି आउ टिके किछि वर्ष आगुरु हेदिले आमे टिके सुधुरी जाइथांतु आउ आज परिणत बयस रे आमे आसी पहुँचलुणु तेणु जहाँ देखी देखी अनुभूति सुधुरुचु आउ लोक मैंने भी बहुत जो सासू बो कली होउतला से कली रोकी हो जाइए सासू मैंने व्यस्त रोचनी जय जगन्नाथ टीवी रे आ द्वारा घरे घरे उन्नति होची समाज रे भी उन्नति होची आउ समस्ते माने बहुत खुशी रे अछंती आउ दुख माने से माने करूना आउ जो बो कथार मुंड पुरौले ए काम है सेटिकी गलुणु एठी कुआड़े जाऊँ आड़े कुआड़े जाऊँ साड़े कुआड़े जाऊँ जो पशु थे से मैंने आउ पशुना सी बसुंच भलसे माने देखुं जगन्नाथ को स्मरण करी सासू भी सुधरी जाइछन्ति बो भी सुधरी जाइछन्ति मुझा भावुची या द्वारा बहुत समस्त उपकार होची आज्ञा आ नमिता मैम को नमिता तो मैम मोर झील बयसर हे आउ सी मोर ज्वाई बयसर हे तेणु तांको अशेष अशेष धन्यवाद आगुरी आउ टिके चिंता करथिले भल होइतांता आमे आसी शेष समय पहुँचलुणु तेणु जी डाकी पारू ईश्वर को प्रकृत में झील आ ज्वाई आपण सुधरी गले निजे कहले जय जगन्नाथ टीवी देखिक मु सुधरी ताने आपण सुधीरवा पर्यंत ता पूर्व कौन थिले बोधे हाँ ता पूर्व आमे जानी नथिलु किछि सब एटा कहि दउथलु सेटा कहि दउथलु टीवी द्वारा सब प्रवचन द्वारा सब शिखि पारछु जानी पारछु निश्चय मु सुधुरछि आ अन्य माने सुधुरचंती बोली मु भाबुछि सबुठ अनुभूति भल कहले भल आपणकर कथा सबुठ भल लागला आपण स्पष्ट सत्य कहबा को डरते ना मु सत कहे मु बहुत अप्रिय हुए आ सत कथा कही दे मु जमा मिछ कहबिनी आ जोड़ी अन्याय देखिबी मु सही पारेनी मु कहि देबी भल लागला आपण कथा रूपरा मु देखले आपण सत्य कहबे ए सत्य कहिबार भाव ए परिणत बयस रे आसिला ना आगर प्रथम रु थिला मु प्रथम रु ही सत कहे मु सत बहुत बहुत धन्यवाद देवी आपण भल अनुभूति भल भाव अछि महाप्रभु आउरी कृपा करंतु शांति रे आपणकर समस्त जीवन अतिबाहित करंतु जय जगन्नाथ आसंतु आउ जने भक्तन को स्वागत करबा अनुभूतिर कार्यक्रम को जय श्री जगन्नाथ आपणकर पाळी पड़िला आपणकर ना कोन सर किशोर कुमार सुबुद्धि
ବର୍ତ୍ତମାନର ବାସସ୍ଥାନ ତ ପୁରୀ ହାରଗଡ଼ିଆ ସାହି, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କାକଟପୁର, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଘର। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି ରାଉରକେଲାରେ। ରାଉରକେଲାରେ ଯେବେ ବି ଆସେ ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି କେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି। କାଲି ରାତି 11ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆସିଲି ପତିତପାବନ ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଗଲି, ପୁଣି ଆଜି ଆସିକି ଏବେ ଦର୍ଶନ କଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, କର୍ମସ୍ଥାନ, ଧର୍ମସ୍ଥାନ ସହିତ ସବୁଠି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ରଖେଇଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁ ରଖେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିଏ ରଖିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଲା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପାଖରେ, ଅନୁଭୂତି। ଜୀବନର ସେଇ ଅନୁଭୂତିକୁ କହିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଏଠି ଆସେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଆସେନି। ପୁଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଆସେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଆସେନି। କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ହେଲା? ସାର୍ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଦେବି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ ଆସେ ପତିତପାବନ, କିଛି ନହେଲେ ପତିତପାବନ ଦର୍ଶନ କରି ପଳାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଘରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପତିତପାବନଙ୍କର ଫଟୋ କରି ରଖିବି, ଅଫିସ୍ ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ନହେଲେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇପାରୁଥିବି। ଆଉ ସେମିତି ବି କଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲି ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟରକୁ, ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବନେଇକି ଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ବନେଇ ଦେବୁ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବି ଦେବେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ କାଲକାଟା, ଗୋଟେ ପୁଅ ବାଙ୍ଗାଲୋର ରହୁଛି। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବନେଇକି ଦେଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବନେଇକି ଦେଲା। ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲୁ, ଯେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ସେଦିନ କିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବହୁତ ଜାଗାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଆସିଲା। ମାନେ ସାର୍ ରୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଧରି ଆସିବାଟା ହିଁ ମୁସ୍କିଲ, ଆମେ ବଡ଼ ଫଟୋଟେ ଧରିକି ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ପତିତପାବନ ଧରିକି ଚାଲିଛି, ଗଛ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ସବୁ ହେଉଛି, ମୁଁ ସେଫ୍ଲି ଚାଲିଛି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ପତ୍ର ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ସେଫ୍ଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଫ୍ଲି ଧରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇଠି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରକୁ ଯାଇ କଥା ହେଲୁ, ଆମେ ପାଣିରେ ଭିଜିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଛୁ ପତିତପାବନକୁ। ଦେଖ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ହେଇନି କି ଆମର କିଛି ହେଇନି। ପ୍ରକୃତରେ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସବୁଠି ଭୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଧରିଥାଏ ତାର ଭୟ ମନରେ ନଥିବ। ତା ପରଦିନ ଆଜ୍ଞା, ତା 2 ଦିନ ପରେ ସେଇ ପତିତପାବନକୁ ମୁଁ ଧରି ମୁଁ ଗଲି ହେଉଛି ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବି ଝାରଗ୍ରାମ। ଟ୍ରେନ୍ ସବୁଦିନ ଲେଟ୍ ଚାଲେ, ସେଠି 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପତିତପାବନ ଧରି, ମୋର ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କଲା, କି କେଉଁଠି? ମୁଁ କହିଲି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। କହିଲା ଓ ପତିତପାବନକୁ ଧରିକି ଯାଇଛୁ ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତୁ ଟାଇମଲି ପହଞ୍ଚିବୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ସମର୍ପଣର ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମଗର୍ବ ଛାଡ଼ି ଆମେ ସମର୍ପଣର ଭାବ ରଖିବା। ସଦାସର୍ବଦା ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଅଫିସ୍ ଗଲାବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ବି ଆଇଦର ହନୁମାନ ଭଜନ ଚାଲିଥିବ, ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଜପ କରୁଥିବ। ସକାଳ 5ଟାରୁ ଉଠିଲେ ଟିଭିରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଅଫିସ୍ ବାହାରୁଛୁ। ପୁଣି ମଝିରେ କେତେବେଳେ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦେଉଛୁ। ପୁଣି ଅଫିସ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ପତିତପାବନ ଆଳତୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖେ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଳତୀ ମିଳିଗଲା, ଏଇଠି ବସିଥିଲି, ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିଲା, ତେଣୁ ଏଠି ବି ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିଲେ। ସବୁଦିନ ରାଉରକେଲା ଘରେ ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ, ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘର ଦେଖୁଥିଲେ, ଘରେ ରହିକି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ? ଆଜ୍ଞା ଘରେ ରହିଲେ ବି ସେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଲାଗି, ଘରେ ବି ଆମେ ପୁରୀର ଅନୁଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରୁଛୁ। ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେମିତି ଆତ୍ମବିଭୋର ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଆଉ ସରିଲା ପରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମିଳିଲା, ତୁଳସୀ ମିଳିଲା, ଏଇଟା ସେଠି ଟିକେ ମିଳିବା କମ୍ ହେଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଭାବ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦର୍ଶନ ପରେ ଟିକିଏ ତୁଳସୀ, ଟିକିଏ ପ୍ରସାଦକୁ ଆଶା ରହିଥାଏ, ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ପରା, ଆତ୍ମଗର୍ଭକୁ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଲେ, ଆତ୍ମସମର୍ପିତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେବେ, ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ, ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ବି ଭାବିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୋର, ତୁ ମୋର, ବାକି ସବୁ ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସବୁ ମନକୁ ମନ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ଏ ଯେଉଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆମେ କହିଦେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଗରୁ ମଝିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଯାହା ବି କରୁଛି ଠାକୁର ଯାହା କରିବେ ସେଇଟା ହେବ, ଆଉ ତାକୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉ ନାହିଁ। କେମିତି ଗଲେ, କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ, କେଉଁ ଭାବ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଉଥିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଠି ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ବା କ'ଣ ଭାବନା ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ଏ ଭାବନା ଆସେ? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେଗୁଲାର ଦେଖେ, ଆ ଦେହରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ କେମିତି ଭକ୍ତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟା ଆସିଗଲା ଆମ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଅସମୟରେ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆগে ଜାଣିନଥିଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରୁ ଦେଖିଲୁ ଜାଣିଲୁ, ତେଣୁ ମନରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସମର୍ପଣର ଭାବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ପୁରୀରେ ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିଆ ସେଇ ଘର ପୁରୀବାସୀ, ପୁଣି ମାଆଙ୍କ କାକଟପୁରରେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସବୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମାନେ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ମାନେ ଧର୍ମ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ। ତେଣୁ ଭଲ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ, ସେ ଅନୁଭବ ଥାଉ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଧିକଠୁ ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମର୍ପିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଟିଭିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଆଉ ବର୍ଷକ ପରେ ରିଟାୟାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅବସରକାଳୀନ ସମୟଟା କଟାଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବସର ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଇଦର ଏଠି ଆସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁ, ନହେଲେ ଘରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସଦାସର୍ବଦା ରହୁ। ଆମେ ଏତିକି ବି କାମନା କରିବୁ କି ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ସୀତାରାମ ସାର୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରିକି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ବି ଏଥିରେ ଦେଖିବାରେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇକି ରହିପାରିବୁ। ଅବସର ପରେ ଭୟ ଥାଏ, ଅବସର ଭୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହଟେଇ ଦେବେ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ, ମାର୍ଗ ପାଇଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଚିନ୍ତାମଣି ନାୟକ। ଚିନ୍ତାମଣି ନାୟକ। ଚିନ୍ତାମଣି ନାୟକ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଚିନ୍ତା ନା କମ୍ ଚିନ୍ତା? ମୋର ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତା। ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ହେଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ହେବେନି। ଚିନ୍ତାମଣି କିଏ? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ସାରା ସଂସାରର ଚିନ୍ତା ସିଏ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତାମଣି। ହଉ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଚିନ୍ତା ରହିବେ। କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନା, ଯାହା ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ। ତିନିଟା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ, ଗୋଟେ ଲାଲି ସିନ୍ଦୁର, ଗୋଟେ କଳା। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା। ହଉ, ମଥାରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ନ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି? ନା, ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଆମ ଟିଭି ଦେଖୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି। ତାପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସୁଧ ସ୍ନାନ ହେଇ ଜଗା ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ଜଗାଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ କରି ଆଳତି କର୍ପୂର କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ନିଜର କର୍ମ। ଏବେ ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର୍ମ ସବୁ ଦେବକର୍ମ ଆପଣ କରନ୍ତି, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ କର୍ମ କରିକି, ଦେବତାଙ୍କର କର୍ମ କରି ଦେବତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନର ସେ ଘଟଣାଟି କହିଲେ ଆଗ। ଜୀବନର ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ମୋ ପୁଅ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା, କିରୋସିନି 5 ଲିଟର ଢାଳିକି ମାରି ଦେଇଥିଲା ଡିଆସିଲି ମାରିଦେଲା ପରେ ପୁରା ଜଳିଗଲା। ତାକୁ ଆମ ତାଳଚେର ମେଡ଼ିକାଲରୁ ପଠାଇଦେଲେ ଅନୁଗୁଳ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ପଠାଇଦେଲେ ଆମର କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ। ତାକୁ ଆଣିବା ଭିତରେ ତାର ସେନ୍ସ 4-5 ଥର ବି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। 4-5 ଥର ପଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେମିତି ଜଗାଙ୍କୁ ବି ଡାକୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ମୋ ପିଲାଟିକି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗା ଉପରୁ ମୁଁ ଭରସା ଜମା ତୁଟେଇ ବି ନଥାଏ। ଯାହା ହଉ ମଧ୍ୟ ଏ କଟକରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଆଉ ପୁଅର 15 ମିନିଟ୍ ବଞ୍ଚିପାରେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତି। ତ ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଜଗାଙ୍କ କୃପାରୁ ପୁଅଟି ମୋର ଭଲ ହେଇକି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଏବେ BA ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପଢ଼ିବ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଅନୁଭବ ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବନି। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି 15 ମିନିଟ୍ ତାର ଆୟୁଷ ନାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ କାହାକୁ ଡାକିଲେ? ଏ ଅତୁଟ ମୁଁ ଜଗାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିଲି, କହିଲି ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି। ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ସାରା ସଂସାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଛି। ମାରେ ହରିତ ରଖେ କିଏ, ରଖେ ହରିତ ମାରେ କିଏ। ଯାହା କରିବୁ ଜଗା ତୁ କର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ରଖିନି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ମାରିଲେ ଆପଣ, ତାରିଲେ ଆପଣ, ଯାହା କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଦିନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିଲେ ପୁଅ ପାଖରେ? 6 ମାସ ଆଜ୍ଞା ରହିଲି। 15 ଦିନ ପୁରା ରହିଗଲେ, କୋମାକୁ ଗଲେ। କୋମାରେ 15 ଦିନ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ
ପୁଅର ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ବୋଧେ କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ କମା ପରେ ଯାଇ ବାପା ଯେଉଁ ପୁଅର ସାଇନ୍ସ ଯାଇକି ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇକି ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲି ତାପରେ ନେଇକି ବର୍ଣ୍ଣରେ ତାର ଇଏ ସବୁ କରାଗଲା କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ 6 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ତପସ୍ୟା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିବିଡ଼ତା ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସମୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟ 6 ମାସ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ କେତେ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗ ଆସିଛି, ଅଭିମାନ ଆସିଛି, ଅଧିକାର ଆସିଛି? ନା ରାଗ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି କରିପାରିବିନି, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରିପାରିବିନି। କାରଣ ସିଏ ମୋର ଜନ୍ମଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ମୋର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ମୋର ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଡାକିଛି ତାଙ୍କୁ ପାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଘରେ ରଖିଛି। ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବି କରୁଛି, ରଥ ବି ଟାଣୁଛି, ସବୁ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏ ନିବିଡ଼ତା ରହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସକାଳେ ଦେଖେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖେ। ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ରହିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନର ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସମର୍ପିତ ଆଶ୍ରିତ। ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ। ସୁଲେଖା ସାହୁ, ଘର କଟକ, ବାପଘର ଶାଶୁଘର ପଦ୍ମପୁର, ଆଉ ମାମୁଁ ଘର ଏଇ ବାଲିସାହିରେ। ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଏଇଠୁ ବଢ଼ିଛୁ। ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି ମାନେ ରୋମରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରେ। ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯେତେ ଯାହା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସେ ସିଏ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଇଏରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ। ବାଲି ସାହିରେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ବା ପୁରୀରେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି? ପୁରୀରେ ଏଇଠି ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସୁ, ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଏଇଠି ହିଁ ଆସୁ। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ମାମୁଁ ଘରରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏବେ 4 ଦିନ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ପୁଣି ଆସିଥିଲୁ। ସବୁବେଳେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ସିନା ଆସନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ। ଯିବା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥାକୁ କହିକି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବେ। ସେ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ। ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କହିବି। ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ସେ ଥରେ ଏବେ 2-3 ବର୍ଷ ହେବ ଗୁଣ୍ଡିଚାଘର ଆସିଥିଲି। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଭୋଗ ଲାଗିବ ବୋଲି ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଆସିଲି ଏତେ ବାଟ, ମାଉସୀ ଘର ଏଇଠି, ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ଘର ପାଖେ ନୂଆ ସାହିରେ ରହିଥିଲୁ, ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଜୋଇଁ ବାହାରିଥିଲେ, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି, ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ନାକୁ ପୋଲିସ ଏପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପଟକୁ ଆସିଲି ଭାରି। ଭୋଗ ଲାଗିଲା, ଘଣ୍ଟେ କାଳ ସେ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଇଏ ଲାଗିବ ବୋଲି ଭିତରେ ରହିଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏକ ଲୟରେ ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଅଧଘଣ୍ଟା ଅନେଇ ରହିଲି ସେମିତି। ତାପରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ କଲେ ଦ୍ୱାର। ଏତେ ମାନେ ଇଏ ଲାଗିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ମୁଁ କହିଲି ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବେନି? ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ଲୀଳାମୟ। ସିଏ ଏମିତି ଆମକୁ ଇଏ କରିକିନା ଯେଉଁ ନେଇକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧଘଣ୍ଟା କାଳ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଲି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଆମ ଉପରେ। ନହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେଟ୍ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବିନି? ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଲାଗି ଏତେ ବାଟ ଆସିଲି। ଆଉ କ'ଣ ପୋଲିସ ବିଦା କରିଦେବେ, ଆଉ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦେଖାହେବି? ସେଠୁ ଦେଖିକିନା ଗୁଣ୍ଡିଚାଘର ଆସିଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରୁ ତ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। କ'ଣ କହିବି? ସେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ତ କହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ସବୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼େନି, ସେ ଜାଣି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବା ନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସେ। ଆଜି ବି ଆପଣ କାନିରେ ଲୁହ ଖାଲି ପୋଛିଲେଣି। କ'ଣ ଏମିତି ଭାବିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଖାଲି ପଳେଇ ଆସେ। ସେ ସବୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି, ସବୁ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ମୁଁ କହିବି ଯିଏ ଯାହା କରିଥାଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ, କେବେ ବି କିଛି କଷ୍ଟ ଦିଅ ନା। ହଠାତ୍ 8 ବର୍ଷ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରିଲା, ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ଏସିବି ଦିଅର ନେଇ ଆସିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ସର୍ଜରୀ ହେବ।
बहुत कष्ट लगे मुझे मुझे कौन ये करी भगवान एत दंड देले देखला वर्षे है सब नॉर्मल काम मेडिसिन रेगुलर कर सब नॉर्मल काम समस्ते कहते तो आत्मबल बहुत अच्छी से तू एत बाट पूरी ये 2 मास 3 मास भितर 3 थर आसली प्रकृत गोटे रोगीर सबुठ बड़ औषध हूँ मनोबल महाप्रभु आपण से मनोबल पाई सकाशे 2 थर ये आसली जो आसी नी एकला एकला ब्यारिकेड एत भिड़ आज जो कहले ऑपरेशन पर्यंत डाक्तर कहले हम बोली आपण ऑपरेशन हेलेनी जगन्नाथ को एलिपा स्टेन लगिला कहले एसीबी रे जो डॉक्टर कहले सर्जरी हम एत कष्ट माने ये लगिला कष्ट आईसीयू रे रहिले मते जगन्नाथ डाकी आ किछि मते लागिलानी खाली जगन्नाथ प्रकृत जगन्नाथ को डाकी डाकी जीवनटी रही जाइछि जीवनटी चली आ जीवन भलरे रहिबो ए विश्वास हाँ पुओ गोटे 22 वर्ष है बीटेक कंप्यूटर साइंस रे करछि सरलाणी ए वर्ष लास्ट प्रोजेक्ट सबमिट एबे बेंगलोर रे ये करछि जो इंटर्नशिप करछि जॉब लागिनी अछि आ एडी आसी आपण जय जगन्नाथ टीवी केते समय देखन सब बेले तो जिते बड़े जी जो चैनल लगे थी मु सांगे सांगे कौन करी जय जगन्नाथ लगेदेवी मुझे कहीं से यात्रा एका लगाऊँ मत तो किसी भल लगे मो मुंड माने कौन हो सांगे सांगे टे पतित पावन दर्शन करदेवी मत शांति लगे आपन को देखिले भजराम सार को देखिले कथा प्रति मुहूर्त प्रति कथा मुझे से केमिति एमिति कथा कही पारछंती भगवान केमिति एमिति देइछंती सब बेले देखिले प्रकृत रे महाप्रभु सहित एमती संपर्क रखा द्वारा आपण मानसिक स्तर शांति परिवार रे शांति निजर सबकि अभिवृद्धि सुख सब मिलूँ सेमती प्रभु सहित रुहतु धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आसतु आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा निजर अनुभव रे प्रभु अच्छा प्रभु को रखिंट आसतु माँ जय जगन्नाथ आपणकर ना टिके प्रथमे कहतु झरणा साहू झरणा साहू घर भद्रक आज आसी एका ना परिवार राव सब किए आस स्वामी मु मो झी 2 वर्ष आज केमिति स्वामी स्त्री कथा हेले चलो जीवा कालिया को टिके दर्शन करवा कहीं कौन विपद पड़िला ना खुशी रे आछंती ना मागिबा को आछन ना किछि दबा को आछन नहीं मोर प्रति मासरे 2 मासरे जदी न आसुची मो मुंड कोन हो जाउची आ मु काल ठार कहलिनी चलो जीवा टिके से मन्ना करचंती ना जीबिनी मु कहली नहीं मुझे जीवी जगह टे दर्शन कर मत भल लगे मो मुंड कौन हो जाऊँ कहले हूँ जीवा मु कहली हूँ जीवा कहीकि से आसिलु भल हला प्रभु का आशीर्वाद नेबे कृपा नेबे मन चाहिला जते बेले देखिबा पई कि दर्शन को आसी पहुँचले एबे जीवा किंतु मन भितर जो आउ गोटे रखिते पूरी गले अनुभूति कहबी से जीवनर अनुभूति कौन रही अनुभूति 2026 मसीहा सावित्री अमावास्या दिन उषागढ़ थी संध्या बेले जाइली आमर बाईपास भद्रक बाईपास जगन्नाथ मंदिर को जाइली मुझे जुआर हेली जुआर होगी उठला मो स्वामी झील को धरते स्वामी भी जुआर हेले स्वामी पाखे आउ गोटे किए गोटे लोकटा आसिक मो झील को डाकिले मुझे जानी मुझे जुआर होती मुझे उठी पड़ी देखिली आउ जड़े मो झील को डाकुन मुझे भाविली कि मो स्वामी किए फ्रेंड चिन्हा पड़च किए मुझे से कथा कहे तापर से लोकटी हठात गोटे बाहर कले जे एतिकी मोटारे गोटे पैसा बिड़ा टंका थिला रबर गोड़ा होता से हठात काढ़ी से नना को कहले कि आउ हिंदी कहले यही झील ना टिके पूजा कर दिंतु से नना से पैसाटा को नेले पूजा कले कहले मुझे कहली मो स्वामी को पचारि ये कौन चिन्ह तुम सी कहले ना ना मु चिन्ह ना तो किए सेठू मु कहली से लोक कुआड़े गले आम से गेट पाखे रहीगली कि से लोक कुआड़े बहुत खोजिली किंतु से फांका जगह किंतु चारिआडे खोजिली हेले कौटी पाइलिनी मैंने महाप्रभु माने हठात आसिकी माने पैसा देकी मो झील को आशीर्वाद करदे पड़ेले हेले मु जानी पारिलिनी केमिति तांको खोजिली हेले मु पाइली नहीं के जम्मा भी पाइली नहीं आ जत्ते बेले भी जो मुहूर्त भी मु माने प्रभु को डाके सी मत दर्शन दियंती देखा दियंती मुझे तो नमिता मैम आ सीताराम सारू बहुत बहुत धन्यवाद दूची कि मु तो जगन्नाथ टीवी केबे देखी नथिली ए रिसेंट 4 मार्च मास 2 तारिख रु आरंभ कली 2026 मसीहा
ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ଭାଇ ପୁଅ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ବାବା କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କେତେ ମାନେ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ଟିକେ ଲଗେଇଲୁ। ସିଏ ସେଇଠୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ଦେଖେ ସେ ଏତେ ମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇନଥିଲି। ଯେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଦେଖିବା, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଏତେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଗଲି ଯେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ସେଇ ମାନେ ଉଠିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଶୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପାର କର। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ସେଇ ଜଗା, ଆଉ କେହି ମୋର ସାହା ଭରସା ନିଏ। ସବୁବେଳେ ଜଗା ମୋର, ସବୁ କିଛି ଜଗା। ଏତିକି ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କେମିତି ମୋତେ ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ କେମିତି ପଢ଼ିବି, ଛୋଟ ପିଲାଟେ, ଟିକେ ମୋତେ ଶକ୍ତି ସାହସ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଅଳି ରହୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ବି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରସା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିବେ। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ସବୁ ସମୟରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦର୍ଶନର ଭାବ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଭଲ ଲାଗେନି ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି, ମୁଁ ଉଠିଲା କ୍ଷଣି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖିବି। ମୋ କାମ ଚାଲିଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଲଗେଇ ଦେଇଥିବି, ଗୀତ ବାଜୁଥିବ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୋର ଅନୁଭୂତି, ଯେଉଁ ଆମର ଦ୍ୱାର ଫିଟା, ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି, ଧୂପ ଆଳତି, ଯେଉଁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ସବୁ। ହଉ, ପତିତ ପାବନଙ୍କର କେତେ ଥର ଆଳତି ହୁଏ? ପତିତ ପାବନଙ୍କର 3 ଥର ମୁଁ ଆଳତି ହୁଏ। 3 ଥର ଆଳତି ହୁଏ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ଧୂପ ଆଳତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି। ଠିକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ମା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ, ଭଦ୍ରକ ଏର୍ତାଳ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଅଛି। ଏରସମା ଏର୍ତାଳ। ଏର୍ତାଳ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବର କଥା କହିବେ, ପୁଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ। କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥକୁ, କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ କହିପାରିବିନି ସେ କଥା। କୋହ ଆସେ ନାଇଁ? ହଉ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିବା ଏବେ ସେ କୋହରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଟି ପାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଯେଉଁ ନିଜର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କୋହ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର କଲେ କ'ଣ? ଏମିତି ବିପଦରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ହେଲେ ଯେ ଏକମାତ୍ର ସେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କରିବି, ମନୋବଳ ଆସିଲା। ଆପଣ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ। ଗୋଟେ ସମୟ ମୋର ଥିଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାରେ କରିଥିଲି। ଏମିତି ସମୟ ଆସିଛି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ମୁଁ 2015ରୁ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛି। 2015 ନବକଳେବର ହେଲା। ଆମେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାରେ ଥାଉ, ଆମ ପାଖରେ ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆମେ ନିଷ୍ଠାରେ ସବୁ ରହିଥାଉ। ସେ ତ ନୀତିକାନ୍ତି ନୁଚାରେ ହେଉଥିଲା, ଆମେ କେହି ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଥାଉ ସେଇଠି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା କାର୍ଯ୍ୟ। ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆମ ରୁମ୍ର ଯାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସେତିକି ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଠାକୁର ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇକି, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ଯାଇଛି, ଠାକୁର ମାନେ ଛୋଟ ବେଶ ହୋଇକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ନାଚିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ସେତିକି ଦେଖି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ଜନ୍ମଜନ୍ମି ହୁଏତ ବୋଧେ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମାୟା ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆମର ପୁଣି ନୂତନ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ପୁରୀରୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଠି ପୁଣି 7 ଦିନ ପୁରୀ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜାରେ ବସିଲୁ। ପୂଜାରେ ବସିଥାଉ, ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଉଣୀମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। ମୁଁ ତ ଏଠି ନିଷ୍ଠାରେ ବସିଯାଇଛି 7 ଦିନ, ଆଉ ସେଠୁ ଉଠିକି ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୁଁ ବି ଆମର ପାଖରେ ତ ଘର ନା, ମୁଁ ପଳେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ। ମୋତେ ନନାମାନେ କହୁଥାନ୍ତି, ମା ତମେ କାହିଁକି ସେଠିକି ଯାଉଛ, ଏଇଠି ବସିକି କାନ୍ଦ, ଠାକୁର ଶୁଣିବେ ତମ କଥା। ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କହୁଥାଏ। ଦେଇକି 7 ଦିନ ତ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାରେ ବସିଥାଏ ସେଠି, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନଥାଏ। ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାଏ। ଘଟଣା ମାଆଙ୍କ ଦେହ ସିରିୟସ୍ ପୁରା। ସେଇଠୁ ମୁଁ 7 ଦିନ ପୁରିଗଲା, ଟିକେ ଯେମିତି ଠାକୁର ସରିଗଲା। ମୁଁ ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ମା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା କଥା ସେଇ ସମୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିଲି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ରହିପାରିଲିନି। ଆଉ ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନସିକ ରଖିଲି, ମାନେ ମୋ ମା ଭଲ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଜଳଦାନ କରିମି ରଥରେ, ଆମ ପାଖର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପରେ ମୋ ମା 7 ଦିନ ଭିତରେ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲେ।
ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଠାକୁର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମିତି ରହିଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ମୋର ଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଆପଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଯେଉଁଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା କଥା ସେଠି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ ନିଷ୍ଠାରେ କରୁଥିଲେ ବୋଲି। ଆମେ କୋଟିଏ ଥିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସିଏ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥାଏ। ଆମେ ଯଦି କୋଟିଏ ରହିବା କିଛି କରିପାରିବନି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରହିଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କରି କୃପା ସେମିତି ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କରେଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରି ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଟିଭି। ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ମୋ ଯାଆଙ୍କର ଟିକେ ସେଠି ବାଜୁଛି, ମୁଁ ଝରକା ପାଖରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖୁଛି। ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ତ ମୋର ନ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ମୁହଁ ଧୋଇଥିମିନି, ମୁଁ ଟିଭି ଖୋଲିକି ଟିକେ ଦେଖେ। ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ଟିଭି ଆସୁ, ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆସୁ, ପୁଣି ଆପଣ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ସମର୍ପିତ ଅଛନ୍ତି, ଭାବ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, କାରଣ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଇଏ ଅନେକ ସନ୍ଥ, ଅନେକ ମହାତ୍ମା, ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ, ଅନେକ ଭକ୍ତ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ତ ପରିଚୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିଧାରାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଆପଣ ଭକ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସମାଜର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଦିବାକର ବାବା, ଯେ କି ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ନିଜର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ନିଜର କରନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜି କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭାବ ଆସିଲା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। এই পাখরে গোটে কার্যক্রম লা প্রবচন কার্যক্রম, যা বেড়াবেড়ে সরিগলা। মহাপ্রভুকে ন দেখিলে তো পুরী ছাড়িকি যা ইচ্ছা হুয়ে না, তেণু নিশ্চিত ভাবে মহাপ্রভুଙ୍କ দর্শন বড় সুন্দর ভাবে হল। তাপরে ভক্ত মান সহিত অনুভূতি বাଣ୍ଟିବାର কিছু অলগা মজা। তো সেপাই আজ অনুভূতি বাଣ୍টিବାକୁ আসিছি। মহাপ্রভুর কেতে দয়ালু কেতে সে করুণা করতে ভক্ত মানুষ, এই কথা টিকে কহিবাই আসিছি আপনার পাখক। প্রকৃতরে ভক্তি বাଣ୍ଟୁ ବାଣ୍ଟୁ ଆଜି ଟିକେ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆପଣ ତ ସଦାବେଳେ ଧର୍ମ ଚିନ୍ତାରେ ବା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହିଲେ, ତା ଭିତରେ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ବାଣ୍ଟିବେ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତା ଭକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆମର ଅଛି। କ'ଣ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଘଟିଗଲା ସେ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କହିବେ? প্রতি ক্ষণরে জগন্নাথকে নেই অনেক অনুভূতি সাউঁটিছি। অনুভবকে সত্য কহি কহিলে অভিরাম ভাই, যা জীবনের অনুভব না অনুভূতি না তা জীবনের কিছু না। ছোটিয়া কথাটি কিন্তু তা ভিতরে জগন্নাথଙ୍କର হেতু কৃপা রয়েছে। অনুভূতিটা এতে সুন্দর অনুভূতি, প্রতি ক্ষণরে যেতবে মনে পড়ে আখিরু লুহ আসিযায়। ମୁଁ ସୋନପୁର ଯାଇଥାଏ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେ କି ପ୍ରବଚନ ସରିଲା, ରାତି 1ରେ ପ୍ରବଚନ ସରିଲା। ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲି, ଡ୍ରାଇଭର ତ ବହୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ରାତି 2ଟା ହେଲାଣି, ସକାଳେ ପୁଣି ଆସି ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସୋନପୁରରୁ କିଛି ବାଟ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଆସିଛୁ। ଗାଡ଼ିରେ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନଟା ବାଜେ, ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ନିଦ ହୋଇଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ କଥା ଜଣା। ଏମିତି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବାଙ୍କ ପଡ଼ିଗଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଜାଣିପାରିଲାନି ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ର ତଳକୁ ଗାଡ଼ି ହିଁ ଖସିଯିବ। ଗାଡ଼ିଟା ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ବାଙ୍କ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍କ ପଡ଼ିଲା, ଡ୍ରାଇଭର ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣକୁ କାଟିଛି, ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ଗାଡ଼ି ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ଥିଲେ, ଲୋକମାନେ କିଛି ଲୋକ ତଳେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଭୋର 3ଟା ଭିତରେ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଗାଡ଼ି ପଲଟିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ହଠାତ୍ ଯାଇକି ବାଙ୍କ କାଟୁ କାଟୁ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଯାଇକି ମାଡ଼ ହେଇକି ରହିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି କେବଳ ବାହାରିଛି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ କି ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଲାଗିକି ରହିଯାଇଛି। ଆମର କିଛି ହେଇନି। ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଗଲୁ, ସେ ଗଛଟା କେଉଁ ଗଛ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଲିମ୍ବର ଗଛ ଥିଲା। ତେଣୁ ଲିମ୍ବର ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେ ତୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି ଲିମ୍ବର ଦାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ସେଇ ଗଛରେ ଲାଗିକି ରହିଯାଇଛି। ନହେଲେ ଯଦି ତଳକୁ ଯଦି ଗାଡ଼ି ପଳେଇଥାନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ ଆମେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଲିମ୍ବ ଗଛରେ ଯାଇ ଗୁରେଇ ଦେଇ ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ କିଛି ତୋ କଥା କହିବାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ମୋ ପାଇଁ ଦୟା ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନ ମାରି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ ଦୟାଳୁ, ହାତ ଟେକିଦେଲେ ସବୁ ଦେଇଦେବ। ଏମିତି ଠାକୁର ସିଏ, ବଢ଼େଇ କରିଲେ ଅନେଇବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଡାକୁଥାଉ ଯିଏ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ, ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ତବଲା
कीबोर्ड जो मैंने बजाऊे से ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ प्रार्थना कले कहले महाप्रभु केड़े करुणा कला बोला आम संसार भासी जाता आज ड्राइवर सरकार आपण ही केवल रक्षा करदे महाप्रभु निश्चित भाव में महाप्रभु को नहीं ये गोटे सुंदर अनुभूति आपण निजे आसु आसु कहले से अनुभूति रे निश्चित भाव में अनुभव करहब वास्तवता कौन जहाँ कहले आपण दुर्घटना वर्तिचंती महाप्रभु रखिचंती कि से अनुभूति रे कहले महाप्रभु सर्वव्यापी सर्वरूपी केतेबेले निम्ब दारू होइजिबे केतेबेले निम्ब गछरे रहिजिबे पथरे रहिजिबे रथरे रहिजिबे सबुटी रहिजिबे सर्वव्यापी सर्वरूपी को आपण अनुभव करिचंती कि आपणक नाम तो दिवाकर ना दिवाकर अलौकिक शक्ति पाइचंती निराकार निश्चित भाव में महाप्रभु करुणा करिचंती तो मु सबले भावे बापा देइथिले नाम दिवाकर आ महाप्रभु जगन्नाथंकर गोटे नेत्र होची सूर्य नेत्र आ एक नेत्र चंद्र नेत्र नेत्र दिवाकर बोली समस्त महाप्रभु जगन्नाथ कहते हे महाप्रभु आपण होचंती जगत को आलोक देला वाला तेणु तांकरी करुणा पाई तांकरी कथा कहूचे तो निश्चित भाव में जहाँ आज शेषदेव भाईना सहित दर्शन है आ जय जगन्नाथ टीवी को धन्यवाद देवी महाप्रभुंकर कथा करुणा को ये समग्र जगत रे बांटी चली जय जगन्नाथ जेहेतु भक्तिर यात्रा अच्छा जय जगन्नाथ टीवी समाजर परिवर्तन धारा रे आसुची ए अनुभव मध्य रही निश्चित भाव में जो भाई भाव में भक्त मान संख्या श्रीमंदिर में बढ़ी आ जो भक्त मैंने आग्रह सहकार समस्त पर्वपर्वाणी सहित विभिन्न तथ्य आपण जरिया प्राप्ति करुँच राति पाहिबा ठारू राति हवा पर्यंत एमतीक सका पर्यंत महाप्रभुंकर कथा को देखी पारुचंती केवल जय जगन्नाथ टीवी ताही संभव करिछि निश्चित भाव में कृतज्ञता ज्ञापन करी जहाँ जय जगन्नाथ टीवी समस्त जैकि परिचालक मान जय जगन्नाथ बहुत बहुत धन्यवाद देवु आम आपण को जय जगन्नाथ आसतु आउ जने भक्त को स्वागत करवा प्रभु को नहीं तांको हृदय रे प्रभु बसीचंती तांको हृदय रे प्रभु अच्छा जय जगन्नाथ आपण का नाम टे तपन कुमार महांती कपिलास एरिया एवं जाजपुर कलिंगनगर डुबुर रे रहउची कपिलास शिवंक स्थान रु मां को स्थान को पळेले बिरजा ना जाजपुर ता भितर अनुभूति रखिचंती ता भितर कहिबार गोटे आग्रह अछि भल लागिला हमको आम कार्यक्रम को आसीचंती आग अनुभूति कोन गोटे तो प्रथम कथा गोटे अनुभूति छोट अनुभूति हेले भी से बहुत बड़ अनुभूति रे परिणत हबो बोली मोर आशा मु जो डुबुरी ग्राम रे रहूची सेठी से हमर पड़िसार जने मंटू भाई बोली से आरडी ऑफिस पाखे रहउछन तांको मिसेस सब बेले मते कहंती आउ सब तुम ठाकुर स्थान को जाऊच पुरी केतबेले जाऊच टिके तुलसी आउ दलना नहीं कि जांद नहीं अच्छा मु कहली हौ जो दिन बाहर भी जीवी कहबी आपन से किंतु प्रकृत जो दिन मु बाहरिली से दिन मु आसी पारिली नहीं जदि न आसी पारली तांको मध्य कहली आज टिके कौन असुविधा मोर होईची आ मु बाहरी थिली जाई पारली नहीं एमती कहला हौ ठीक अच्छे प्रभुंकर कालियार इच्छा जो दिन इच्छा थी मोठू नहीं कि जीव तुम आ फिर किछि दिन बीतीगला पर घरे कहवा कथा नुहे प्रभु स्थान रे से दिन किंतु तांकर आइंस होता किंतु से दिन मु बाहरी जीवी आसबी बोली पुरी सी जेते प्रकार आइंसर बासना घरे रहिला नहीं सबु खाली कहले स्वामी की से मंटू भाई की कहले आज कहीं खाली खाली तुलसी तुलसी घर बासुची मु तो आज आइंस करिछि हेले मते तो आइंसर किसी बासना आसुना सब तुलसी तुलसी कहीं बासुची ता किसी समय पर मुझे जाकि पहुँचली मु कहली आउ अपा मु आज पुरी जीवी कहला कि भाग्यर कथा मु सेया भावुची प्रभुंक कथा जे घरे भी आज सान भाई आज आइंस होइतिला किंतु मु तुम भाई की कहूँ आज खाली तुलसी तुलसी कहीं घर बासुची देख कथा सरीनी पार्टी तुम 10 मिनट भितर आसी पहुँचल आउ कहल जे पुरी जीव बोली कहले हौ ठीक अच्छे तुम केतु बाहर मु कहली 3टा सुधा बाहरी कहले ठीक अच्छे तुलसी दलना नड़िया सबू मु पूरे सजाड़ी दौची आपण आसबे ये नहीं जी जहाँ मुझे कर्तव्य भी कली तांकटू आणिकी आसिली आ सी भी बहुत खुशी होते ये तो हूँ गोटे अनुभूति निश्चित भाव में जितेबाला प्रभु को आप अनुभव करेंगे प्रभु अनेक 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 अनुभव देवे जमी कथाटी घटनाटी घटी आपंकर से घटना ही आप प्रभु को पाई प्रभु कौन न कर पारती माने बास्ना भी परिवर्तन करदेवे गंध भी
परिवर्तन करदे सब परिवर्तन धारा तांकरी पाखरे जय जगन्नाथ टीवी आपण केते समय देखंती ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ସକାଳୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବି 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 7ଟାରୁ ଲାଗିବ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ବିଶେଷ ବି ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ବାହାରିଥିଲି ବାହୁଡ଼ାକୁ ଆସିବି ବୋଲି ଅସୁବିଧା ହେତୁ ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳୁ ତୋଳୁ ମୋ ଗୋଡ଼ଟି ଟିକେ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋ ଗୋଡ଼ଟି ଟିକେ ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସେଠି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ଡୁବୁରି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ 8 ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସବୁଦିନ ଲାଗେ ଫୁଲ ତୋଳେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଆଉ ପୁରୀ ତ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ତ ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୋ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଭାବନା ରହିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ଡୁବୁରି ଗାଁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଯାହା ହଉ ସେ ବାହୁଡ଼ାରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଲି। ଆଉ ଫେର ବି ମନରେ ସବୁଦିନ ଯାଏ, ମନ୍ଦିର ସବୁଦିନ ଯାଏ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦିଏ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସିଏ କହିଲେ, ମୁଁ ମନର କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତ ବାହୁଡ଼ାରେ ନେଲନି ଆଉ କେବେ ନେବ, ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ତମର ଇଚ୍ଛା ହଉ। କିନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି। ଆଜି କାଲି ରାତିରେ ମୋ କତିକି ଫୋନ୍ ଗଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମିତି ଆପଣ ଭାବି ଭାବି ଆସିପାରିବେ। ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଅଛି। ସେ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦ୍ୱାରା ବି ଆହୁରି ଅତୁଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା। ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ପୂଜାରାଣୀ ମଣ୍ଡଲ, ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଛି। ପୂଜାରାଣୀ ମଣ୍ଡଲ, ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଛି। ମଣ୍ଡଲ ବେଙ୍ଗୋଲି ନା ଓଡ଼ିଆ? ଓଡ଼ିଆ। ହଉ। କଲିକତାରେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଛି। ରାଉରକେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ନିବିଡ଼ତା କେବେଠୁ ଆସିଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କେବେଠୁ ରଖିଲେ, କାହିଁକି ରଖିଲେ? ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ବହୁତ ଅସାରା ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ କହିବି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲି। ତ ଅଫିସ୍ରେ ମୋ ମା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଲା ତ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଭଜା ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭଜା ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିଲେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବି, ଭୋକ ତ ଲାଗିଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଗଲି, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ସେଇଟା ଖୋଲା ଥାଏ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ସେଇଠିକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଦିନ ସେ ଦୋକାନଟା ବି ବନ୍ଦ ଅଛି। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଗା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କ'ଣ କରିବି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ଅଚାନକ ମାନେ ମୋ ହାତ ଧରିଦେଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା? ତ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତ ସିଏ ଅଚାନକ ମୋତେ ଗୋଟେ ଖଜା କାଢ଼ିକି ମୋ ହାତରେ ଧରେଇଦେଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏଇଟା? ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ତ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାଇଥିଲ, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଦେଉଛ? ନା ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସେ ଏବେ ଯାଏ ଆସିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲି, ତ ତୁମ ହାତରେ ଦେଉଛି, ନିଅ ଖାଇଦେବ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଇକି ମୋ ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଜଗା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଭଲ ଅନୁଭୂତି। ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖଜା ଶୁଖିଲି ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭଜାକୁ ବି ସିଏ ଇଏ କରିଦେବେ ନା। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଭବ ଆପଣ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି କହିଲେ, ଛୋଟିଆ ଅନୁଭବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋର B.Ed ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା। ତ ମୋର 9ଟା ବେଳେ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା। 8ଟାରେ କାହିଁକିନା ଟିକେ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେହେତୁ 2 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା, ତ ସକାଳୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବାହାରିକି ପଳେଇଲୁ। ତ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଆଉ ସବୁ ଧରିଛୁ ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଆଣିଛି। ତ ମୁଁ ତାପରେ କାଢ଼ିକି ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଘରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଥରେ। ତ ମୁଁ ରାସ୍ତା ସାରା ଯେତିକି ବି ଛକ ଯେଉଁଠି ବି ଅଟକିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଦେଖିଲି, ସବୁଆଡ଼େ ଓହ୍ଲେଇକି ବି ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ଦୋକାନ ଖୋଲା ନାହିଁ, କେଉଁ ବି ଦୋକାନ ଖୋଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗଲି। ମୋ ବାବା ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିବାକୁ ବହୁତ ଡରେ। ତ ବାବାଙ୍କୁ ବି କହିଲିନି ଯେ ବାବା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବୋଲି।
तापर बाबा मते कहले बाबा कहलिनी मो सांग को केंदु कहली मु कहली मो एडमिट कार्ड भूल जाइछि आ एडमिट कार्ड ना तो जाई परिवानी तापर एमती ही पूरा एग्जाम सेंटर पाखरे पहुँची गलु किंतु हेले मो हाथ में एडमिट कार्ड ही नहीं मो बाबा मते कहते यार भितर को जा बाबा को भी कहि पारनी कि एडमिट कार्ड भी नहीं कौन करी तापर से पुणी प्रभु को डाकिली जाओ कौन करेंगे एडमिट कार्ड तो नहीं बाबा को कहया कोई साहस होनी तापर अचानक ही मोर से गोटे माने गोटे झीटा ही एमती थे सी सियाड़े दौड़ी जाते तो मो नजर पड़ा मु कहली आ ये कुआड़े दौड़ी जाऊँच तो मेन रोडटा अच्छी से तो मुझे एमती अनईची तो पूरा से मेन रोड पार करके से कर्ण गोटे हल्का लाइट भाया देखा जा देखला बेलू सेटा गोटे दुकान थिला जो एडमिट कार्ड काढ़ुले तो से भाई पाखु दौड़ी गली एडमिट कार्ड काढ़ी एग्जाम देवा गली डरी जाइली पूरा माने भल भल अनुभूति आपण पाइछन्ती ए जो प्रकृति रे जो अनुभूति कहउछन्ती छोटिया छोटिया हैला मत जीवंत वास्तव एमती गोटे छात्र छात्री मान पाखे घटे एडमिट कार्ड नहीं नथिबे सेठी प्रभु कृपा कर माने से झियो को देखैले आपण से झियो को न देखितले हुए तो कोठी एडमिट कार्ड बाहर कराउछि जानि पार लास्ट टाइम मोमेंट ही जाइला बाबा मत कहउछन्ती अरे जा टाइम हे गलानी किंतु कोन करिबे किछि जानि ही पार नथली से टाइम रे जय जगन्नाथ टीवी केते समय देखंती एमती प्रभु को सहित प्रभु आपन को सहायता करितबा ठाकुर को विश्वास कर जय जगन्नाथ माने जेमती आम घरे मते जदि उठेबार थिबो मो माँ कौन करिवे जय जगन्नाथ टीवी लगेबे जय जगन्नाथ आवाज आसीबो माने मुठी पड़िबे आगे टीवी रे आवाज आसला माने सकाळे आलती देखिकी जाए ऑफिस तापर संध्या बेले ऑफिस आसला बेलको आलती चलता है देखे चाकरी करी गलनी आ भितरे ना एबे गोटे प्राइवेट सेक्टर करछि आ बीएड सरला मोर भी 4th सेमिस्टर तो मैं टीचरशिप पई पकेबी प्रभु करंतु आपण जो थे स्वप्न देखुं महाप्रभु स्वप्न को साकार करंतु करिवे निश्चित ए विश्वास भी आपणकर अच्छी जे नीति नियम निष्ठा प्रभु विश्वास थाए से निश्चित जो चिंता कर जो स्थान महाप्रभु पहुँचे दियंती ए विश्वास भी आपणकर अच्छी आज्ञा सबू जिनस माने मु बोधे लास्ट 5 क्लास बोधे पढ़ुली पूरी आसती तापर आसपार नी आज आसिले आज्ञा जेबे भी बाहर किछि ना किछि हम आम अटकी जाऊ तापर एथर किंतु मुझे भी आसी भाभी जे प्रभु जहाँ भी हो वर्षा मत कहले वर्षा हो जाओनी मुझे ना जीवी माने जीवी 5 वर्ष हेइतला आसीतिले एले केते बयस एले केते बयस हो एबे 25 हो प्रभुंकर दर्शन पाइछन सेटा बड़ कथा आउरी संपर्क बढ़ू धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ ए अनुभूतिर कार्यक्रम को आउ जने अपेक्षा करछन्ते आपनक पई आसंत मा स्वागत करिवे आपनको हमर कार्यक्रम अनुभूतिर कार्यक्रम को आपनकर ना आ कोठु आछन जय जगन्नाथ मु बंदिता राउत बाप घर छतिया शाशुघर सालेपुर आम रोचु जाजपुर रे हस्बैंड चाकरी करछन जाजपुर रे आ जाजपुर आछू सालेपुर जाजपुर पूरे रे तो अछंती आ कोन किंतु छतिया बटरे जन्म नेले नहीं हाँ कौन अनुभूति टे रखिंट आज भारी खुशी रे एवं प्रभु को नहीं चिंता करी अनुभूति कहे प्रभुंकर भक्त मान यहाँ बड़ कथा कौन है आपणकर अनुभूति सब तो भगवान प्रभुंकर सब अनुभूति आज माने हस्बैंड कर आंठू सब प्रोब्लेम होता भल हो चली पार ना सी मुझे बहुत प्रभु को डाकी प्रभु केमती गोड़ भल हो गले आम जीवु 22 पाहचरे से गड़े प्रभु को कही आबेठू जहा भगवान जमती लगे प्रभु मो डाक शुणी आबेठू हस्बैंड कर ना आउ गोड़ आज आसते हस्बैंड आज स्वामी हस्बैंड कर गोड़ ना ना गोड़र समस्या ना माने आंठू असुविधा थिला हाँ सेटा समस्या आपण कहले हस्बैंड कर गोड़ आउ नाही मन भय लागला आंठू समस्या गोड़ समस्या महाप्रभु दूर करछंती केवल 22 पाँच रे गड़ी गले बहुत आड़े देखैतिलु जम्मा भल हलानी बहुत आड़े आम ये कलु 4 वर्ष 5 वर्ष प्रति वर्ष एमती बाहरिबो से चली पारंती आंठू फुली जाए आउ लास्ट को प्रभु को हाथ टेकी देइतिलि मु कहली प्रभु आउ आपण ही के लागिला जहाँ प्रभु भी मो डाक शुणी थे आउ आज भी प्रभु को पाखे बहुत खुशी लगिला खुशी कथा खुशी अच्छा गोटे स्वामी भल हो गले कि गोटे मार्ग महाप्रभु देखते जे मते पाइबू मोर कृपा पाइबू तोर समस्त दुख को तू हरबू केवल हाथ टेकीदे से हाथ टेकवाटा आप शिखिंट माने जिते बेले भी ना असुविधा पड़े हाथ टेकिबे आज्ञा सबु बेले प्रभु को डाकुची सबु बेले प्रभु एमती अनै थांतु आउ किछि दरकार नै
आउ मोर बहु किसी दरकार नहीं भगवान खाली एतिक आशीर्वाद सब बेले कृपा आम उपरे थाओ आपण को केवल दरकार प्रभु कर दर्शन। जय जगन्नाथ टीवी कौन कहे केते समय घरे रही कि देखते प्रभु को भूलिबा को इच्छा हुए ना जहाँ भी हेले हमर सकाळ आउ भागवत संध्या संध्या टाइम रे मोर सब जहाँ भी हेले लागिवो सकाळ जहाँ भी हेले प्रभु को टिके देखी देले बास दिनटा भलरे जीवो आ संध्या टाइम रे जहाँ भी हेले मु प्रभु को टिके देखे आउ जो बहुत बहुत धन्यवाद देवी जगन्नाथ जय जगन्नाथ टीवी चैनल को जहाँ आपण को ये द्वारा आम प्रभु को टिके दर्शन करि पारुछु आउ प्रभु को दर्शन पाई घरे थाई दर्शन करके हमको लागुच जमी आम प्रभु को सही पाई जाऊँ एटा बड़ कथा घर मंदिर ही जाऊँ मन मंदिर जाऊँ मन पवित्र होउची घर पवित्र होउची जय जगन्नाथ टीवी शब्द रे बाजू कि जय जगन्नाथ टीवी देखा हो नहीं धन्यवाद देवी आपको जय श्री जगन्नाथ। आसंतु आउ जने भक्त को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम को ना कौन आपणकर लक्ष्मीप्रिया दास कोपंड जाजपुर लक्ष्मीप्रिया दास जाजपुर रोड आसी कोपंड घर अनुभूति टे कहतु आपणकर कौन दुख रहिला कि सुखरे महाप्रभु 3-4 वर्ष तले बहुत गोटे इन्फेक्शन घा गोटे बाहर से घाटा जमा बहुत मेडिकल आड़े बुलिनी जमा भल हो गलानी 2-3टा डॉक्टर गति गनी चिठा सब आनिली धरिकी कांदिनी मुझे एत टाँग खर्च कर 50-60 हजार टका खर्च हो सारा से इन्फेक्शन घारे से चिठा को गोटे मेडिकल नहीं गनी स्त्री लोक 3-4 जन खंडे थे सब कहली जमी मत कहले गोटे मलम दौचु ठाकुर गति थोदेबू थोदे से मलमटा जुआर हबू कालिया शांति डाकिकी से देखू तो तोर भल हो सब एति तुम तुंड सुतुंड हो प्रभु डाकिकी थोदे प्रभु मत ये मारे मार रखिले रख मुझे मेडिकल पर जापर कि पैसा खर्च कर तुम्हें ये जहाँ कर तुम्हें कहीकि से मलमटा नहीं मानी प्रभु द्वारा 90 टकर से मलमटा मोर ठाकुर विषय भल हो गला एति प्रभु गोटे मोर रही 3 वर्ष है कहमी ठाकुर अनुभूति तापर जो जहाँ डाकू ठाकुर मो दुख सब शुणुं सब बेल मोर सब बेले शुणुं प्रभु मो दुख डाकू जो डाकू से शुणुं दुखींकर दुख प्रभु शुणती दुख हरण करती प्रभु तेणु आपण से दुखी हेले पतित हेले अधम हेले महाप्रभुंकर कृपा पाउचंती पांतु सेमिति जय जगन्नाथ टीवी सबु बेले प्रभु सब बेले देखुची न देखले मते घर भलिया लागु नै घर भलिया लागिबो ना संध्या हेले लगेमी राति 10टा-11टा पर्यंत सकाळु उठिम तो लगे देकी मो काम करथिमी लागिथिबो। बहुत बहुत धन्यवाद आपन को दबु सेमती प्रभुंक सहित आपनकर भाव रहू जय जगन्नाथ। असंत आउ जने भक्तों को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम को जय जगन्नाथ। क्या नाम है शुभ नाम आपका मैडम? मेरा नाम नेहा है और हम लोग राजस्थान नागौर से आए हैं। राजस्थान बहुत अच्छा प्लेस है राजस्थान नहीं राजस्थान से कहाँ से? राजस्थान से हम लोग नागौर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और स्पेशली जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए इस टाइम पे यहाँ पे आए हैं। केवल दर्शन के लिए पूरी धाम आप आए हैं परिवार लेके नहीं? ये दर्शन से क्या मिलते हैं? दर्शन से इतना दर्शन करने के लिए जी क्यों चाहते हैं? जब पहली बार सुना था कि जगन्नाथ है, जब यहाँ पे आके फील करा कि कैसे वो जगत के नाथ हैं, एक एक चीज़ यहाँ पे इस तरीके से भगवान मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो दर्शन की बात हो, चाहे वो प्रसाद की बात हो। हमने सिर्फ सुना था कि ध्वजा हर दिन किस तरीके से चेंज होती है या फिर समुंदर पर्टिकुलर एक दायरे के अंदर कैसे क्या रहता है, बट यहाँ पे जब आके देखा, हर एक चीज़ महसूस करी, तब समझ में आया कि कैसे भगवान को जगन्नाथ कहा जाता है। जी जगन्नाथ नाम से अनुभव आप पा चुका है? हम पहली बार दर्शन के लिए गए तो थोड़े दूर से दर्शन हुए, पर जब भगवान का महाप्रसाद पाया, भगवान को लगा कि नहीं अब हमारा पेट भर चुका है, तो भगवान ने गर्भगृह के अंदर हमसे दर्शन दिए थे। हम वापस एक बार जाके दर्शन करके आए, तब महसूस हुआ कि जगन्नाथ पहले ये चाहते हैं कि आप अपना पेट ज़रूर भरें। जब वो सबका पेट भरने के लिए है, तो हमने जैसे अपना पूरा पेट भरा, उन्होंने वापस से हमें एक बार और दर्शन दिए। यहाँ जो भी आता है बोलते हैं दर्शन में पेट भर जाते हैं, भोजन में पेट भर जाते हैं। आपका कैसे पेट भर गया? पहले दर्शन से पेट भरा, जब सुना था कि भगवान का महाप्रसाद इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है कि आपका कभी मन नहीं भरता उसको खाने के लिए। आज हम दोबारा वापस से दर्शन करने के लिए आए और वापस से महाप्रसाद पाने के लिए आए हैं, और भगवान का दर्शन यही चाहते हैं कि हम हर दिन आके यहाँ पे करें। ये सब आपका परिवार? हाँ, ये सब मेरा परिवार है। मैं मम्मी पापा हम सब पूरे फैमिली के साथ में दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि भगवान के दर्शन का लाभ हर किसी को मिलना चाहिए। ये कौन सा टीवी मालूम है?
बिल्कुल ये जगन्नाथ प्रभु का लाइव टीवी टेलीकास्ट है जहाँ पे आप ये सब कुछ चीज़ें शोकेस कर रहे हैं। जय जगन्नाथ टीवी का हर दिन जो होता है, महीना में जो साल में जो पर्व उत्सव महोत्सव होता है, सब कुछ टेलीकास्ट होता है। ये जय जगन्नाथ टीवी हिंदी में भी है। हाँ, हिंदी में भी है। हमने यहाँ पे पहली बार आके रथ देखा, क्योंकि हमेशा तो हम सिर्फ वीडियो में देखते हैं कि रथ का साइज़ क्या होता है, महाप्रभु का जो रथ आप यहाँ से लेके जाते हैं वो कैसे क्या लेके जाते हैं, बट आज आके यहाँ पे महसूस करके देखा तब समझ में आ रहा है कि भव्यता कितनी ज़्यादा है हर एक चीज़ की। और प्रभु के दर्शन ऐसे लगता है कि आप पूरे दिन बस करते जाओ, जगन्नाथ का नाम आप बस लेते जाओ। ठीक है, आप जाके यहाँ पूरी राजस्थान में जब पहुँच जाएंगे, यूट्यूब में वो जय जगन्नाथ टीवी जरूर देखना है आपको। हम सब देखेंगे, हम सब सब्सक्राइब करेंगे और हर दिन इसी के माध्यम से हम प्रभु के दर्शन करेंगे। ठीक है, सब लोग तो परिवार एक के साथ आए हैं, एक साथ हैं, जय जगन्नाथ टीवी हम पुकारे। बोलिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय जगन्नाथ। गोटे गोटे परिवार आसी जाती खुशी रे, गोटे गोटे परिवार आसी जाती। धन्यवाद। हाँ, जय हो। आसतु आउ जने भक्त को स्वागत। जय जगन्नाथ। ना कौन आपनकर? ना पतित पावन पट्टनायक, गंजाम जिला भंजनगर ब्लॉक ग्राम पंचायत जिलुंडी। कौन अनुभूति आनी भक्तों को? अनुभूति आज्ञा बहुत अच्छी, किंतु गोटे अनुभूति 2006 मोर स्त्री को पारालिस हो गला। धरी जाइली गोटे दिन भल रहा, टाइम बासी दिन गोटे 2 घंटा मरी जाइए। मु एसटीडी बूथ को कहूँ आसती, हे प्रभु जगन्नाथ रक्षा कर, किंतु मो पाखे मोबाइल नाला से घर फेरी आसा पर आसला आसी बंची जाइए। आउ गोटे अनुभूति आज्ञा 2015 आम गाँव में आम गोटे टली रिक्सा जगन्नाथ रथ तैयार करी बुलेइथिलु। से रथ आज आम गोटे बड़ रथ करी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्र सुदर्शन को रखी आम गोटे मंदिर तैयार करने जाऊँ। शुभ भल धन मंदिर तोलिकी आपण प्रभु को बसातु, आशीर्वाद रहू। धन्यवाद देवी। आसतु आउ जने भक्त को स्वागत करवा। जय जगन्नाथ। ना टिके आग। मोर ना शर्मिष्ठा साहू, देवगढ़ आसी। एत दूर आसी महाप्रभुंकर दया कृपा पाइबे बोली, दया कृपा पाई। जय जगन्नाथ टीवी अनुभूति कार्यक्रम को आसी जाइए। केवल अनुभूति भक्त मान को कहते जेहेतु गोटे हस्पिटाल जॉब करुँ, सम हस्पिटाल जॉब करूँ जितेबाला ये पुरी जड़े पेसेंट मत पचारि माँ तुम ना कौन, तुम बापा कौन करती, तुम भाई अच्छा ना ना। जो मोर भाई ना मुझे से मत कही कांदी कही माँ तू मो जगह को भाई करदे, किसी असुविधा हेनी। आउ से बहुत दुख करते, तो मत कही तू जगह को प्रति वर्ष राखी नहीं कि आसबू, आसिक बांधबू। तो मत एत खुशी लगुच रक्षाबंधन मंथ रे ही आसिकी प्रभु प्रभु करंतु, प्रभु को भाई कर से भाव भारी आपड़ जी भावी दौरान से कही पारना। धन्यवाद देवी। जय जगन्नाथ। प्रकृत में अनुभूतिर कार्यक्रम एमती अनेक भक्त तांकर भक्तिर कथा को लेकिन जितेबाला आसती भारी बेले बेले भारी भावायित हुअंती। स्वाभाविक कथा, प्रभु कथा को भाविकी आम जदि भाव न आसो क्या कथार भाव आसो। अनुभव अनुभूति कार्यक्रम